कोई देखना चाहिए हमको ज्यादा करके, क्योंकि ज्यादा करके यंग लड़के लोग आना चाहिए ये पार्टी में। एंड आई थिंक ही इज द राइट चॉइस फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट। तो बहुत अच्छा किया इनको, मैं तो बहुत खुश हूँ। बस अरूप को मतलब मैं चाहूंगा कि वो बहुत सारा काम करे जनता के लिए, और बहुत सारा और भी जनता के सामने भगवान बनने का इससे अच्छा उपाय और कुछ नहीं है। आप कुछ प्रोग्राम करके जाएंगे? कुछ काम करते हैं लोग इतना खुश हो जाते हैं, तो हम क्यों ना, जब हम हमारे ऊपर सब कुछ इतना बड़े हाँ मेरा तो फैन तो है ही यार, तू मेरा भाई है। कुछ प्रोग्राम करके जाएंगे आप असम में? असम में कुछ प्रोग्राम करके जाएंगे आप? नहीं, प्रोग्राम तो अभी नहीं है, अभी मैं प्रोग्राम के लिए नहीं आया। एक्चुअली मैं एक मंदिर जाऊंगा, इससे पहले भी मैं आया था कामाख्या में, कामरूप कामाख्या में कुछ दिन पहले। आज भी मैं एक मंदिर में जाऊंगा। एंड यहाँ पे मेरा भाई भी है, ये बड़ा भाई मेरा सरकारदा, ये भी बहुत ही सालों से हमारे पुराने मित्र हैं। एंड हम लोग मिलजुल के बहुत सारे काम किए। आज इस बार हम चाहते हैं कि अरूप के साथ भी मिलके मैं बहुत सारा काम करूंगा। असम में भी आऊंगा, ये जब भी बुलाएंगे तभी हम आ जाएंगे। इनके हेल्प के लिए तो मैं हाजिर हूँ हमेशा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। असम में कुछ करने का आपका प्रोजेक्ट है क्या? ऐसे कुछ नहीं, ऐसा प्रोजेक्ट तो नहीं है, अरूप बताएगा। अच्छा, अरूप बोलेगा होगा। सर, अरूप कुमार सर इलेक्शन कैंपेन में आपका गाना सुन सुन के जीत गया, क्या कहेंगे आप? दो लाइन मेरे को अगर ये बोलते हैं तो मैं इसके इलेक्शन कैंपेन में आके इसके साथ मैं स्टेज पे गाना गाता था। फिर क्या है कि ये मेरे को उस समय बुलाया नहीं, बोलता है मैं खुद ही काम चला लूंगा। आगे भी मौका है सर, आगे भी मौका है, आगे भी आइएगा, हेल्प कीजिएगा 100%। सर इसी खुशी में दो गुनगुना दीजिए सर। गुनगुना दिया है ऐसे ही आपका बहुत बड़ा फैन है। दो लाइन मैं गाता हूँ। गाओ। रूठ ना जाना तुमसे कहूँ तो, मैं इन आँखों में जो रहूं तो रूठ न जाना तुमसे कहूँ तो, मैं इन आँखों में जो रहूं तो, तुम ये मानो या ना मानो, तुम ये जानो या ना जानो, मेरे जैसा दीवाना तुम पाओगे नहीं। रूठ न जाना तुमसे कहूँ तो, मैं इन आँखों में जो थैंक यू सर, थैंक यू। बांग्ला ठीक है, তুমি এলে না কেন এলে না, ভাঙা ভাঙা মন আমার কি পেল, এই শ্রাবণের সন্ধ্যা মেলা, তুমি এলে না, কেন এলে না, ভাঙা ভাঙা মন আমার কি পেল, এই শ্রাবণের সন্ধ্যাবেলা। আর উনি আসামে এসেছেন, উনি হিন্দি গেলেন, বাংলা গেলেন, তো একটি আসামিজ গান উনি গিয়েছেন। উনি অনেক বড় গান গায়া, অনেক বড় গানা भी दो गाया, शिव शिव पर। তো তুমি গাও। মরমিও তুমি নীলইসায় লাগিছে বুকুরা ফুল, লাগিছে বুকুরা ফুল, মরমিও তুমি যে মনৰ সপোন, তুমি যে মনৰ সপোন, যেন মুখনিলৈ লাগিছে বুকুৰা ফুল। খুব সুন্দর একটি গান। থ্যাংক ইউ। बड़ो गान दीजिए, शिव शिव पर। शिव 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 जाऊलिया सारखाई गाना, शिव 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 जाऊलिया फागुन में बरा
तो गया था सर शिव 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 जाओ लिया না এটা আমার জানা নেই তুই রা আমার জানা নেই তো আমার ভুলে গেছি 22,000 গান গেয়েছি তো সব মনে রাখে তো 22-23 सर आज भी चलता है ये गाना सब गाना मुझे याद रखना ये गाना गाता है साइलेंट साइलेंट আজি বহুত মোৰ মানে এটা বিগ এচিভমেণ্ট কি এচিভমেণ্ট যেতিয়া সৰু থাকোঁতে পঢ়া শুনা কৰিছিলোঁ তেতিয়া কেতিয়াবা স্কুল ফাঁকি দি চিনেমা হলত গৈছিলোঁ মুভি চাবৰ কাৰণে তেতিয়া এই গানবিলাক যে আছিল মুভিবিলাক হিট হৈছিলে আৰু যিমান টকা পইচা প্ৰডিউচাৰে ইনকাম কৰিছিলে বা হিৰো হিৰোইন যিমান আজিৰ দিনত ছুপাৰ হিট হৈছে জাষ্ট বিকজ অফ হিম আজকে যদি কুমার শানু বলিউডে এন্ট্রি না মারতো তাহলে হয়তো কোনো আর্টিস্ট মানে অ্যাক্টর অ্যাক্ট্রেস বা প্রডিউসার এত কাজ করতে পারতো না কারণ সেই ছবিগুলো সুপারহিট হয়েছিল একমাত্র গানের জন্য যে গান শুনেছিলাম ছোটবেলায় আশিকুর গান সেটা যদি শরীর দেখতে যাই তেমন একটা ঢিলে ছবি ছিল বা ডিভলাইমিয়া মুভি আছে কিন্তু যিমান সুপারহিট গান দিছে 90 সিন্স 1990 টিল টুডে 2000লৈকে যি সুপাৰহিট গান দিছে বেমাৰী মানুহক ভাল লাগিছে কিছুমান মানুহ এনেকুৱা মেণ্টেল পেচেণ্ট আছিলে ফিজিকেল পেচেণ্ট আছিলে এইবিলাক মানুহ আমাৰ এই দাদাৰ গানবিলাক শুনি মানে ৰিকভাৰী দিছে ভাল লাগিছে এই মানুহ আজি মোৰ ঘৰত আহিছে এইটো কাৰণে মোৰ এটা বিগ এচিভমেণ্ট আৰু তেওঁ প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে কোকৰাঝাৰত আহিছে দাদা মই বিগ ফেন আৰু তেখেতৰ যি অৱদান এইটো মই আজি ক'ব বিচৰা নাই বহুত যথেষ্ট অৱদান আছে মিউজিক জগতত বলিউডত কাৰণ কিশোৰ কুমাৰৰ পিছত বলিউডত আজি কুমাৰ শানুই আছে আৰু কুমাৰ শানুই থাকিব তেখেতে 22,000 অধিক গান গাইছে আৰু তেখেতে আজি বঙাইগাঁৱত মন্দিৰ এখনত মানে পূজা দিবৰ কাৰণে আহিছে মোৰ মানে সৌভাগ্য যে তেখেতে এই পূজা দিয়াৰ সময়ত মোৰ ঘৰত সোমাই গৈছে মই আজি মিডিয়া বন্ধুসকলক মই এইটো মেছেজ দিব বিচাৰিছোঁ যে তেওঁলোক আজি ৰাতি মানসত থাকিব মানসত ষ্টে কৰিব আমাৰ টুৰিজম মানস ৰিজৰ্ট থাকি পেলাই তেখেতে অহাকালি গুচি যাব যি নহওক আপোনালোকেও বিগ ফেন সেইকাৰণে আহিছে মোৰ ঘৰত আপোনালোকে সকলোকে ভাল লাগিছে সহযোগ কৰিবৰ কাৰণে আৰু কুমাৰ শানুদাক মানে অহা দিনত ইয়াতে এটা মেগা প্ৰগ্ৰাম অৰ্গেনাইজ কৰিম য'ত নেকি লাখ মানুহ গ্ৰাউণ্ড হ'ব আৰু লাখ লাখ মানুহে আনন্দ পাব थैंक यू सर नमस्कार थैंक यू सर